Bonsoir tout le monde. Donc moi j'ai pas du tout organisé ou animé la discussion. Je fais juste partie de la cantine syrienne, qui est du coup un collectif qui a été lancé par des exilés syriens et syriennes, mais où il y a aussi des membres français, marocains, libanais, qui est un collectif du coup internationaliste et qui propose tout un tas d'activités, d'ateliers, comme des cours de français, des cours d'arabe, qui fait des cantines le lundi, enfin qui sert des cantines le lundi et le jeudi midi, et aussi les vendredis soirs comme aujourd'hui, qui propose des discussions. En fait, ça alterne. Des fois, c'est des discussions, des fois, c'est des projections, des fois, c'est des concerts aussi. Et c'est un moment. On est hyper content là d'accueillir le collectif 98 et les amis d'Afghanistan. C'est un moment où nous, le vendredi soir, justement, on veut accueillir des collectifs, des individus, des personnes, d'autres. Enfin, pas spécialement français ni syriens ou syriennes, mais qui voilà, ont envie de parler de leur lutte, qui ont envie de parler de la situation dans leur pays, et c'est un peu un espace qu'on met à disposition pour le faire. Et donc voilà, je vais juste laisser la suite à Soma pour la discussion de ce soir. Merci beaucoup Théo. Bonsoir tout le monde et merci d'être là vraiment et accepter l'invitation de collectif de 98. Du coup, je sais que le nom de collectif, c'est mystérieux, ça vient d'où. Du coup, le collectif 98, c'est un collectif iranien. Plutôt, je veux dire, c'est plutôt les gens qui s'engagent dans la lutte pour soutenir la révolte du peuple iranien. Du coup, il y avait la dernière révolte, il y avait une révolte qui s'appelle la révolte de Aban Navadhasht, qui était en novembre 2019. Une révolte nationale dans tous les pays, du coup, et qui était plutôt issue de la classe populaire du pays. Et le nom de collectif, du coup, ça vient de Aban et Navadhasht dans le calendrier iranien, qui est équilibré avec 2019, novembre 2019 en France. Voilà, du coup, je vous explique très brièvement, ne vous inquiétez pas, pourquoi le collectif il a décidé d'organiser cette soirée avec la cantine syrienne. Du coup, depuis au début, en fait, l'idée de collectif, c'était vraiment travailler les Iraniens et les Afghans ensemble, parce que au-delà d'avoir une langue en commun, du coup, on parle de même langue, la langue officielle au moins de deux pays, c'est farsi. Et à part de ça, les deux pays, ils ont vraiment des histoires, et les pays, à part de solidarité aussi, mais le pays, il y a 3000 Afghans émigrés en Iran, beaucoup, et depuis longtemps, surtout à partir de la révolution iranienne, il y a vraiment un groupe énorme des Afghans en Iran qui sont quand même aussi exploités, surexploités même, et systématiquement discriminés par l'État, par la loi, des fois ils subissent le racisme de la part de la société aussi. Du coup, il y avait toujours une sensibilité sur la question des Afghans en Iran. Ça commence pas avec le Taliban et l'effet de cette année. Du coup, on était intéressés à ça, mais en tant qu'un collectif internationaliste et anticapitaliste qui est sensible sur toutes les luttes populaires dans la région, à la fois en Iran, Afghanistan, la Turquie, tous les pays voisins. Du coup, on était aussi sensible pour montrer, exprimer notre solidarité avec le peuple de Afghanistan. J'insiste, le peuple de Afghanistan. Et pour surtout avoir un échange collectif sur l'actualité, ce qui se passe, et peut-être essayer d'entendre vraiment notre voix qui est plutôt invisible, qu'on n'entend pas forcément dans les médias mainstream. Du coup, on était très intéressés pour avoir l'occasion d'écouter les camarades afghans. Mais à part de cette solidarité symbolique et pratique qui est importante pour nous, on a pensé aussi, parce qu'on en discute tout le temps avec les camarades internationalistes ici en France, comment on peut changer cette représentation très manipulée de peuples de Moyen-Orient. Du coup, là, spécifiquement sur la lutte de peuple d'Afghanistan, il n'y a que deux côtés en fait dans les médias. Il n'y a que les puissants impérialistes comme États-Unis, les pays européens,
et l'autre, la Russie, Chine, tout ça. Et de l'autre côté, il n'y a que les réactionnaires internes comme talibans. Du coup, il y a vraiment des représentations très manipulées, genre le peuple, les gens qui font la politique. Et c'est une vérité de la société de l'Afghanistan et tous les pays du Moyen-Orient. Ils sont complètement ignorés et invisibles dans les médias. Du coup, et ce qui nous intéresse en tant que collectif de gauche et anticapitaliste, c'est vraiment de faire le lien entre tous ces luttes, entre le capitalisme mondialisé que se présente dans la région et aussi comment on peut faire face collectivement contre tous ces réactionnaires dictatures qui sont présentes dans la scène politique de la région. Voilà, du coup, ça nous intéresse d'avoir plus sur le peuple et leur subjectivité. Et depuis que la reddition de l'Afghanistan aux talibans en 15 août, un drame qui s'est passé vraiment sous yeux des acteurs mondiaux et régionaux. Du coup, avec tout ce qui se passe en Afghanistan, du coup, on s'est dit peut-être ça fait une occasion pour entendre les camarades d'Afghanistan qui vont parler sur leur lutte avant et après l'arrivée des talibans. Et du coup, même aujourd'hui, pendant notre réunion, il y a toujours les femmes, les gens qui sont descendus dans la rue et du coup, la lutte continue et voilà, la résistance n'est jamais cessée. Voilà. Du coup, j'invite Shakiba Dawoudi et on des invités, Ali Vaezi. Du coup, on va avoir d'autres traducteurs aussi, Behruz et Babak. Et voilà, vous pouvez venir. Hein. Et Reza, du coup là, le film que vous avez vu, c'était un court-métrage de Reza Saheddad, qui est parmi nous, le réalisateur, un immigré afghan ici. Du coup, il va prendre la parole juste après la discussion, à la fin, parce qu'on va montrer deux extraits de ces films. Et je vous annonce maintenant, dès maintenant, ce serait mieux peut-être, qu'on va avoir une autre séance avec lui, où on va montrer un des films de Reza Saheddad, qui est sur les migrants afghans en Iran. Mais là, il va se présenter à la fin de soirée et il va parler de son film et la prochaine réunion qu'on va avoir peut-être ici. Voilà. Du coup, tout le monde est là, c'est bon. Juste pour vous donner une idée sur le programme, du coup, on va avoir 15 minutes pour Shakiba, 15 minutes pour Ali Vaezi. Et après, tout de suite, on va revenir sur vos questions. Il va y avoir un aller-retour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, même si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à rajouter ou s'opposer, comme vous voulez. De toute façon, c'est vraiment, le terrible, il est à tout le monde et vous êtes libre à s'exprimer comme vous voulez. Mais là, on arrive. Du coup, je vous présente brièvement Shakiba et après Ali Vaezi. Du coup, Shakiba Dawoudi, elle est artiste et comédienne et activiste pour les droits des femmes afghanes et pour les droits des minorités. Du coup, il est également interprète auprès de CNDA et bénévole auprès de plusieurs associations. Il travaille avec l'association pour les réfugiés, par exemple avec Madera, avec Afghan et l'enfant Afghanistan et ailleurs. C'est ça? Tu vas compléter si je fais des bêtises. Voilà. Et Ali Vaezi, elle est sociologue et elle est migrant aussi et exilée ici. Je vais compléter si je trouve. Et du coup, il est traducteur et il est écrivain aussi. Il avait un livre sur... voilà. Il est né en Iran, à Mashhad. Et après la chute de Taliban en 2002, il est allé en Afghanistan. Du coup, il a vécu à Kaboul. Et en 2019, il a quitté l'Afghanistan et il est arrivé en France. Du coup, avant, quand il était à Kaboul, il travaillait avec les journaux et dans les médias. Il faisait en même temps la traduction de livres. Et avec sa femme, ils ont traduit aussi un livre qui est sur un livre d'anthropologie qui est sur les Hazarés, une ethnie
on peut dire, plus opprimés parmi les plus opprimés en Afghanistan. Ils sont minorités de toute façon. Voilà, je passe la parole d'abord à Shakiba et après à Ali. Voilà. Bonsoir, je remercie toutes et tous d'être présents ce soir avec nous pour soutenir l'Afghanistan et pour écouter un peu nos anecdotes. L'Afghanistan est en train de vivre une période vraiment cruciale dans son histoire et c'est très important qu'on lui prête un petit peu d'attention. En sachant que les négociations de paix ont commencé il y a 1 an et demi, presque entre les Américains et les talibans. Mais l'Occident a décidé de garder le silence et ne pas réagir, ce qui nous étonne énormément. Alors que si je reviens sur l'histoire de l'Afghanistan, et en particulier la France, on sait que nos deux pays ont commencé leur coopération dans les années 1922, à partir du moment où le roi Aman a fait un voyage en Occident. Il a passé par Italie, visité Rome, Naples, plusieurs pays en Europe et finalement, il a passé par la France, il était attiré par la culture française et il a décidé de son retour à Kaboul de fonder une école qui s'appelle École Istiqlal, ou ça veut dire Istiqlal, indépendance, c'est ça exactement. Et à côté de lycée Istiqlal, il y avait un lycée pour les femmes qui s'appelle Malalai. Et ensuite, je pense que c'était aux mêmes périodes où il y avait la création de DAFA, qui est DAFA, c'est Délégation française de l'archéologie en Afghanistan. Et puis par la suite, il y avait l'hôpital français de Kaboul, mère et enfant. On comprend que voilà, nos deux pays avaient des collaborations assez importantes et aujourd'hui, quand on voit que la France ne réagit pas pour soutenir le peuple afghan, on est un peu étonné. Donc je reviens sur la question de... Excusez-moi, je pense que ça fait trop d'écho. Excusez-moi si je vous fais mal. On va revenir sur ce qui s'est passé en Afghanistan à partir du 15 août 2021. Je vais raconter une anecdote personnelle. Ce jour-là, en fait, c'était au mois d'août, j'étais en vacances normalement au sud de la France et j'entends le 15 août que les talibans, à 9h du matin, sont arrivés au pied des murs de Kaboul. J'essaie de contacter ma famille, mais ma mère ne décroche pas. Et finalement, vers 11h du matin, je réussis à avoir ma soeur et je lui demande de passer ma mère. Sauf que ma mère refuse de me parler. Et je suis étonnée. Je pose des questions, j'interpelle ma soeur. Elle me dit, ma mère a demandé à tout le monde de se coucher, de dormir vers 11h dans la journée. Et je me demandais pourquoi. Et j'ai insisté, s'il te plaît, demande à ma maman de prendre le téléphone et de me parler. Elle n'accepte pas. Et finalement, je finis par demander à ma soeur, s'il te plaît, envoie-moi une photo de chaque personne. J'ai envie de vous voir à ce moment-là. Et elle prend les membres de ma famille en photo. Et j'ai vu que tout le monde était endormi, mais ce n'était pas seulement une image de personnes qui dorment. Ce qui m'a marqué, c'était une photo de mon frère qui était... on a l'impression qu'il est mort. Il est déjà mort dans son sommeil. Et j'ai demandé une photo de ma mère. Elle s'était allongée devant la télévision.
Et je prends cette photo, j'écris un message sur le Facebook comme quoi je suis en train de faire adieu avec une photo parce qu'elle a refusé de me parler. À ce moment-là, j'avais un déclic, tout est effondré chez moi et j'étais complètement bouleversée. En fait, ça m'a fait un flashback. Pendant les guerres civiles en Afghanistan, il y avait des familles Hazara, il y avait des familles afghanes qui, pour fuir la persécution des talibans, ont décidé de faire un suicide collectif. Soit les parents essayaient d'empoisonner tous les membres de la famille, soit de les descendre dans les puits, soit de mettre de essence et mettre du feu dans leur foyer pour échapper le viol. Et ce qui m'a fait peur, c'est que ma mère, c'est une femme courageuse et je la vois tout à fait à commettre une telle acte. Elle est capable d'incendier toute la maison, de tuer tous ses membres de famille pour échapper le viol et les talibans. En sachant que dans notre foyer, à part les cousins et cousines qui se sont enfuis de Mazar et Sharif il y a quelques jours, il y avait 3 autres femmes. Imaginons un foyer avec 8 femmes et 4 hommes. Bon, tous brûlés, incendiés. Et ce qui m'a fait vraiment peur. Et par la suite, après avoir partagé cette photo sur le Facebook, il y avait une amie, Alice Barbe, de l'association Singa, qui m'a appelée. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? On a besoin de toi. On a monté une cellule de crise. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Et on va écrire les membres de ta famille sur une liste qu'on va essayer d'exfiltrer le plus rapidement possible. Ce qui s'est passé. Et puis, les 7 derniers jours, j'ai passé à sauver des gens que je ne connaissais pas, dont ma famille. Et puis, c'était 7 jours sans sommeil. Peut-être que j'ai dormi 2 heures par jour. C'était vraiment extrêmement intensif. Donc, si je retourne après l'arrivée des talibans sur ce qui s'est passé en Afghanistan, ils ont commencé par déclarer leurs membres de gouvernement. Et qui sont ces membres de gouvernement? Il faut savoir que les personnes qui constituent le gouvernement des talibans, ce sont en fait des gens recherchés. Une partie qui vient de Guantanamo, une autre partie qui vient d'autres prisons. En fait, ils sont tous sur la liste de CIA. Ils étaient, en tout cas, avant que les Américains les libèrent à cause de leur pour parler entre guillemets, pour parler de paix. Nous, on ne s'attendait pas à ça. On pensait que les talibans, comme ils se sont annoncés, nous avons changé, nous ne sommes pas les mêmes. Oui, ils ne sont pas les mêmes talibans. Ils sont plus forts, plus organisés, mieux équipés. Ce ne sont pas les mêmes talibans qu'il y a 20 ans. Ils sont hyper forts dans tout ce qui est cyberattaque. Il faut savoir que quand on écrit quelque chose sur Twitter, sur Facebook ou partout, les services de renseignement pakistanais, ils ont bien formé leurs petits apprentis de talibs. Ils sont tous parmi nous. Et ils choisissent une photo, je ne sais pas, de jeune fille ou d'un jeune homme, et ils envoient une demande d'amitié. Ils partagent un peu des photos qui peuvent plaire à tout le monde, et hop, ils commencent à surveiller les gens, ce qui se disent et tout ça. Et moi-même, j'ai été harcelée par des personnes, en fait, que je ne connaissais pas. J'ai partagé des contenus, j'ai écrit des choses, mais tout de suite, je suis face à des insultes, de harcèlement, des messages qui me menacent, et je trouve ça affreux. Est-ce que on comprend? Est-ce qu'on se rend compte face à qui nous sommes? Et qui a formé les talibans d'aujourd'hui? En fait, le CIA, pas le CIA, le ISI, le service secret pakistanais, pendant un certain temps, ils se sont investis à éduquer des personnes, surtout des Pakistanais un peu
talentueux, entre guillemets, dans les pays étrangers, dans des formations et stratégies de guerre, les manières différentes pour mener une guerre dans une zone un peu hostile. Et ces personnes-là, ils sont retournés au Pakistan et ils ont formé les talibans. Et qui sont les talibans? Les talibans, ce sont en fait un groupe, avant tout, des tribus pashtuns qui sont installées entre la frontière de Durand, qui est une frontière créée entre le Pakistan et l'Afghanistan d'aujourd'hui, à une époque entre le dernier roi, c'était pas un roi, c'était un chef de guerre pashtun qui s'appelait Durrani, et un commandant anglais qui s'appelle Durand. Son nom est Durand, mais son prénom, je ne me rappelle plus. Et finalement, aujourd'hui, les tribus pashtuns, et en général les pashtuns, considèrent qu'ils sont le peuple le plus nombreux d'Afghanistan. Comment ça? Parce que, justement, on n'arrive pas à distinguer les talibans pakistanais et les pashtuns pakistanais et les pashtuns afghans. Parce que quand ça leur chante, ils traversent cette frontière, ils viennent de côté afghan, et quand ça leur chante, ils retournent au Pakistan. Voilà, les talibans, ce sont, au départ, c'était un tout petit groupe créé par les Pakistanais et les Américains pendant la guerre civile en Afghanistan, mais après, comment ils sont devenus nombreux et forts? En fait, les enfants des personnes qui ont été tuées pendant la guerre civile, ils ont dû s'immigrer. Une partie est partie en Iran à cause de proximité religieuse et linguistique, et une autre partie sont partis au Pakistan. Comme la misère n'est pas toujours sympa, donc les Pakistanais ont commencé à faire une campagne de propagande et ils ont attiré ces enfants-là en leur promettant d'avoir de logement, de la nourriture et de l'éducation. Et ils ont fini par devenir des talibans. Et la religion qu'ils pratiquent, c'est le charia aussi sévère, c'est inspiré de l'école de Durandi. Non, pas Durandi, Devbandi. Une école qui s'appelle Devbandi. Et Devbandi, je pense que c'était une école religieuse en Inde, à la base. Donc, je vais essayer de raccourcir un peu ce que je suis en train de raconter. Je suis désolée, je suis bavarde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les talibans, depuis leur arrivée en Afghanistan? D'abord, c'est la prise de Kaboul. Ensuite, c'est le défaut de négocier, le défaut de ne pas négocier, en fait, de négocier. Le défaut, ça veut dire ne pas. Défaut de négocier avec la résistance. Ça veut dire, dès leur arrivée, il y avait une résistance qui s'est constituée, mais les talibans ont refusé de négocier avec eux, et puis ils ont attaqué Panjshir. Ensuite, la meurtre et le déplacement des populations dans les milieux ruraux, notamment les populations hazaras qui habitent au centre d'Afghanistan. Les régions du centre d'Afghanistan est peuplée par le peuple hazara en général. Ensuite, battre les journalistes et les persécuter. La rencontre avec le chef de service secret pakistanais à Kaboul, et puis annonce de gouvernement monopolitique, c'est-à-dire un gouvernement constitué que par des Pashtuns en fait. Leur gouvernement n'est pas seulement monopolitique, il est monoethnique, monoreligieux, monolangue et monogenre.
3 minutes, c'est fini. C'est déjà fini, ouais. Pardon. Alors, séparation des classes de filles et des garçons, l'obligation de hijab, et puis privation de la liberté d'expression, la xénophobie. Et je ne vais pas rajouter toutes les choses qui changent tous les jours. Il y a des nouvelles lois qui arrivent en Afghanistan, notamment. Je vais juste citer une dernière chose. Ils ont remplacé le ministère des Affaires des femmes par le ministère de... Attendez, je l'avais noté, c'est tellement compliqué à dire. Prévention de vices et de promotion de vertu. Voilà. Ça, c'est les gros... en gros, tout ce que, pour l'instant, j'ai noté. Il y a d'autres choses, bien évidemment, mais je vais raccourcir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Shakiba. Merci. Du coup, avant que je passe la parole à Abiba Yazi, je voulais juste signaler qu'on avait invité 2-3 camarades en plus, des camarades afghans. Du coup, ils ont annulé en dernière minute parce qu'il y avait des empêchements. Ils n'ont pas pu venir finalement, malheureusement, mais ils étaient de différents milieux de Afghanistan. Mais c'était juste pour dire qu'il y a leurs camarades ici, peut-être vont prendre la parole et vont compléter tout ce qu'ils viennent de dire. Merci beaucoup, Shakiba. Du coup, je passe la parole à Abiba Yazi. Voilà. Vous avez 15 minutes aussi. Du coup, il y a Behrouz qui va traduire, il va parler en persan et Behrouz, il va traduire en français. Merci. سلام به دوستان عزیز. من تشکر میکنم که آمدیم و از کلکتیو 98 که هماهنگ کننده این برنامه هستم متشکرم. این روزا صحبت کردن این مقدار سخت شده. ما با یک فروپاشی وحشتناک در 1 ماه پیش مواجه بودیم. من خودم در طول این مدت مخصوصا در 2-3 هفته اولش یعنی وضعیت روحی خیلی سختی داشتم چون دوستان من اونجا گیر مانده بودن و من روزها همش با تلفن صحبت میکردم و پیام هایی که دریافت میکردم که ما در اینجا هستیم، دوستای ما زنگ زدن، چیکار میشه کرد. خب متاسفانه خیلی نتونستیم کار انجام بدیم، فقط اون زحمتش و رنجش با ما بود. Alors, oui. Donc, bonjour à tout le monde, merci à vous, amis, d'être ici, merci au collectif 98. C'est difficile en ces jours-ci de parler de la situation en Afghanistan. On a fait face dès les premiers jours à un chaos horrible. J'ai mis 2-3 semaines à essayer de trouver de l'aide pour mes amis qui étaient dans des situations catastrophiques sans avoir pu toujours réussir à les aider. Et donc j'étais tout le temps au téléphone pendant ces semaines, jour et nuit, pour essayer de trouver des solutions. این روزا ذهن همه درگیر همین مسئله است که این فروپاشی چطوری رخ داد و هر کسی تقصیر رو به گردن یک کسی دیگه میندازه. Ces jours-ci, tout le monde se demande comment une telle situation est possible, comment un tel désastre est possible, et rejette la faute sur quelqu'un. خب یک عده آمریکا و متحدانش رو مقصر میدانند که افغانستان را ناگهان رها کردن. Certains accusent les États-Unis d'avoir abandonné l'Afghanistan par surprise. Et c'est lié. بعضی ها هم
دخالت‌های همسایگان مشخصاً فوکوس روی پاکستان هست، اینو باعث فروپاشی نظام میدن. D'autres se concentrent sur le Pakistan. و شاید اکثریت کاسه‌کوزه ها را سر اشرف غنی و تیمش که در دولت بود میشکنن. Et d'autres se concentrent sur Ashraf Ghani et son équipe qui était au pouvoir. بحث‌های ژورنالیستی در همین حد هست و کسی خیلی تلاش نمی‌کنه که فراتر از این بره که واقعا چه اتفاق افتاد که این فروپاشی رخ داد. C'est le niveau que réussissent à atteindre les journalistes, mais personne ne va plus loin que ça. من به عنوان یک از شهروند افغانستان که 17 سال اونجا زندگی کردم از سال 2002 تا 2019 نظر خودم رو که بگم اون چیزی رو که دیدم و تجربه کردم متفاوت با این چیزی هست که در رسانه ها دیده میشه. En tant que citoyen d'Afghanistan qui a vécu 17 ans dans ce pays, entre 2002 et 2019, ce que moi j'ai expérimenté, mon avis est différent de ce que je lis dans les journaux. بعد از سقوط طالبان در 2001 و هجوم نیروهای آمریکایی و متحدانش به افغانستان، اینا یک پروژه‌ای را روی دست گرفتن به نام دموکراسی و دولت‌سازی و بسط حقوق بشر. Après la chute des talibans en 2001 et l'invasion des États-Unis et de leurs alliés, ils ont lancé un projet qui s'appelle un projet de démocratie et de construction de l'État. که مجموعه این فعالیت‌هایی که در طول 20 سال انجام شد و با کمک نهادهای بین‌المللی و کشورهای اروپایی و آمریکا، ما وارد دوره‌ای از زندگی در افغانستان شدیم که من اسمشو میذارم طبقاتی شدن جامعه. Pendant ces 20 ans, ce à quoi on a assisté avec l'arrivée des États-Unis et de leurs alliés européens, ce que moi j'appelle ça la construction d'une société de classe. وقتی که در سال 2002 من برای اولین بار به کابل رفتم، کابل یک شهری کاملا جنگ زده، تخریب شده و فوق‌العاده فقیر بود. En 2002, quand je suis rentré à Kaboul, c'était une ville meurtrie par la guerre, détruite et extrêmement pauvre. اما وقتی بعد از حدود 17 سال در 2019 کابل رو ترک کردم، کابل به یک شهر کاملا طبقاتی و دو قطبی تبدیل شده بود. 17 ans plus tard, en 2019, quand je quittais cette ville, c'était une ville polarisée en deux espaces très différents. Deux classes, pardon. Deux classes très différentes. خب اون چیزی که من میگم در خود افغانستان خیلی طرفدار نداره، چون که بحث حول سیاست قومیت بیشتر صورت میگیره. Ce que je dis n'a pas beaucoup de sympathisants. On ne trouvera pas beaucoup de sympathisants à ce que je dis en Afghanistan parce qu'on se concentre surtout sur des questions ethniques. فعالانی که در رسانه ها هستن، حتی در دانشگاه ها، فعالان جامعه مدنی در طول 2 دهه بحث تضادهای قومی رو برجسته کردن و از یک چیز خیلی مهم غفلت کردن که اصلا میگفتن جای بحثش نیست و اون طبقاتی شدن جامعه بود. Ce qu'ont fait les activistes, y compris à l'université, ce qu'on appelle la société civile, c'était d'aggraver cette question ethnique et de polariser la discussion sur la question ethnique. Et d'ignorer complètement la question de classe. اون پروژه‌ای که به نام ترویج دموکراسی و دولت‌سازی و تقویت جامعه مدنی در افغانستان انجام شد،
که نامش این بود، یک پروژه امپریالیستی جهادی بود که با همدستی دنیای سرمایه‌داری، رهبران جهادی قومی و تکنوکرات هایی که از غرب برگشته بودند رقم خورد. Ce projet, donc on a appelé la démocratie, la construction de l'État et d'une société civile, on appelle ça un projet impérialiste et djihadiste. Un projet où on a donné du pouvoir à des commandants de la guerre qui venait de se passer et des technocrates revenus des pays étrangers et occidentaux notamment et évidemment aux forces occidentales. به دنبال انبوه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان از 2001 ما شاهد ریخت‌وپاش‌های خیلی زیادی پول‌های هنگفت در افغانستان بودیم که عموماً اینا به جیب کیا میرفت؟ به جیب دولت مردان میرفت، به جیب NGO دارها میرفت، به جیب شرکت‌های خصوصی و رهبران قومی به عنوان رشوه دریافت می‌کردند تا اغتشاش رو شلوغ نکنند. Ce à quoi on assistait avec l'aide internationale gigantesque qui a été apportée et en fait de l'argent qui a été déversé en Afghanistan, cet argent, enfin, ces énormes sommes d'argent qui ont été déversées, c'est que c'est allé dans les poches des gens proches du pouvoir, des gens proches de l'État, les gens qui avaient des ONG et des leaders, des leaders de groupes ethniques qui ont réussi à s'enrichir grâce à ça. Et des sociétés privées. یعنی کار به جایی رسید که ما در پایتخت افغانستان شاهد رشد یک طبقه اقلیت بودیم شامل رهبران سیاسی، فرماندهان جهادی و قومی سابق و بخش شرکت‌های خصوصی که با شرکت‌های بزرگ آمریکایی کار می‌کردند و اون چیزی رو که جامعه مدنی میگن. من این جامعه مدنی که در طول 20 سال به وجود آمد اینا رو میشناسم و من اونا رو جامعه مدنی قلابی میدونم. Toutes ces personnes qu'on a citées, c'est-à-dire ces proches de l'État, voire membres de l'État, ces responsables d'ONG, ces responsables de sociétés privées, ces leaders ethniques, ont formé une classe numériquement minoritaire, extrêmement privilégiée dans cette ville de Kaboul, enfin en Afghanistan. Et donc ce qu'on appelle un projet de construction de société civile, je considère ça comme étant complètement faux et que ça n'a aucune valeur. C'est une fausse société civile. بخش‌های اصلی جامعه مخصوصا در روستاها و در ولایات دوردست سهمی از این ریخت و پاش‌های عجیب و غریب و این پول‌های هنگفت نداشتند. Les villages éloignés, toutes les provinces autres que Kaboul n'ont rien reçu de cet argent, de tout cet argent qui a été déversé. در کابل و در شهرهای بزرگ اصلا یک شهر خصوصی به وجود آمده بود. À Kaboul et aussi dans d'autres grandes villes, ce qu'on a vu, c'est des villes privées. شما در کابل شهرک‌های خصوصی را می‌دیدین که صاحبانش یک رهبر جهادی یا قومی بود. À Kaboul, on a assisté à l'établissement de ce qu'on appelle des gated communities, des sortes de gated communities, avec à leur tête des anciens chefs de guerre, des anciens djihadistes. در کابل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تفریحگاه‌های خیلی گران قیمت، حتی سالن آرایش مو که از مشتری به دلار پول می‌گرفتن، فقط یک عده قلیل کمی میتونستن از اینا استفاده بکنن. À Kaboul, on a vu la multiplication de chaînes de supermarchés, des loisirs inaccessibles à la grande majorité de la population, et y compris des salons de coiffure où on payait en dollars. چیزی که در کابل اتفاق افتاد آینه‌ای بود که همه افغانستان رو میشد در اون دید منعکس می‌کرد. Kaboul, c'est comme un miroir pour toute la société afghane. Ça représente ce qui se passe partout en Afghanistan.
همه این کارها باعث نارضایتی مردم و ایجاد شکاف بین دولت و جامعه شد. Toutes ces choses-là ont causé le mécontentement du peuple afghan et de plus en plus de tensions au sein de la société, entre l'État et la société. مردم کاملا اعتمادشان را به حکومت از دست داده بودند. Le peuple n'avait plus confiance en l'État. در کنار این فساد، افغانستان خب یکی از کشورهایی است که در صدر کشورهای فاسد قرار میگیره که معلول همین وضعیت بود. Le niveau de corruption en Afghanistan fait que l'Afghanistan comptait parmi les États les plus corrompus au monde. مسئله دیگر تبعیض قومی و ستم ملیتی بود که جریان داشت همچنان. L'autre problème qui existait en Afghanistan, c'était la discrimination ethnique extrêmement forte. اقلیت‌های قومی مثل هزاره‌ها، ازبک‌ها و تاجیک‌ها عملاً از ساختار قدرت به حاشیه رفته بودند. Les minorités ethniques comme celles des Hazaras, des Tadjiks ou des Ouzbeks ont été marginalisées de cette structure de pouvoir. در ارتش افغانستان که اسمش ارتش ملی بود، این 2-3 سال اخیر فرماندهان اقوام غیر پشتون رو بازنشسته می‌کردند. Dans cette armée qu'on appelait l'armée nationale afghane, les commandants qui n'étaient pas pashtuns se faisaient mettre à la retraite anticipée. و این تصفیه قومی در وزارت دفاع هم به شدت ادامه داشت. Cette forme de purification, de purge ethnique a également eu lieu dans le ministère de la Défense. همه اینها یعنی مجموعی از ستم‌های طبقاتی، فساد گسترده و تبعیض شدید قومی و مذهبی باعث فروپاشی شد. Cette oppression de classe, cette oppression ethnique, cette discrimination a causé tout ce chaos, l'effondrement auquel on a assisté. در روستاها شما اگه میرفتین از مردم میپرسیدین که شما بین طالبان و دولت کدام را ترجیح میدین؟ میگفتن برای ما هیچ فرقی نمیکنه کدامش حاکم باشد. Quand vous alliez dans les villages et que vous demandiez qu'est-ce que vous préférez, les talibans ou l'État actuel, les gens disaient pour nous ça ne fait pas de différence. و در واقع همه اینها بود که باعث فروپاشی نظام شد، در کنار اینکه مداخلات نقش آمریکا این اواخر آمریکا و متحدانش که از چند سال پیش موضعشان عوض شده بودند و همچنین کشورهای منطقه مثل پاکستان، ایران، قطر، ترکیه اینا مواضعشان تغییر کرده بودند و تمایلشون به طالبان بیشتر شده بود. C'est toutes ces choses-là, c'est tous ces facteurs-là qui ont conduit à cet effondrement, de même que le changement de stratégie ou de position des États-Unis, mais aussi d'autres puissances régionales que sont le Pakistan, le Qatar, l'Iran ou la Turquie. سیاست‌های رژیم غنی به جای رسیده بود که شکاف‌های عمیق بین اقوام ستمدیده ایجاد کرده بود. Les politiques du gouvernement de Ghani en étaient arrivées à un point où les tensions entre toutes les minorités ethniques en étaient arrivées à un point où a conduit à une discrimination, à des écarts profonds entre ces ethnies. و این باعث شد که هیچ جبهه مشترک قدرتمندی در برابر طالبان و نه در برابر رژیم غنی شکل بگیره. Ce sont ces tensions, cette distance qui fait qu'il n'y a jamais eu l'émergence
d'un front uni de résistance, que ce soit face aux talibans ou à l'ancien gouvernement. من یک کوتاه در مورد چیزی که جبهه مقاومت پنجشیر هست هم بگم دیگه فکر کنم وقتم تموم میشه. Je vais parler rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps sur le front de résistance du Panjshir. Normalement, il a le droit de parler 15 minutes, mais avec la traduction, ça va être 30 minutes. Vous avez encore le temps. خب وقتی که نظام سقوط کرد تنها یک نقطه کوچک در افغانستان ماند که همچنان مقاومت میکرد خب اون پنجشیر بود. Quand le pouvoir a chuté, il restait un petit point en Afghanistan qui résistait encore, qui était le Panjshir. البته این خب خیلی رسانه‌ای شد ولی این نقاط کوچک دیگر در بعضی مناطق دیگر هم هنوز هست که مخالفین و بعضی باقی مانده های ارتش افغانستان که فرار کردند هنوز هم هستند که در حال آمادگی برای شروع مبارزه هستند. Ceci dit, on a surtout parlé du Panjshir, c'est surtout ça qui a été médiatisé, mais il y a également d'autres zones en Afghanistan où notamment d'anciens militaires qui ont déserté et qui sont là et qui essayent de faire vivre cette résistance. مقاومت پنجشیر وقتی که شروع شد و در روزهای اول که هنوز سقوط نکرده بود و همچنان مقاومت میکرد در پنجشیر موج از احساسات مردم را در حمایت از این جبهه در میان اقوام مختلف برانگیخت. La résistance qui a pris forme, qui a persisté au Panjshir, a produit une vague d'émotions et une vague de soutien à travers les groupes ethniques en Afghanistan. تا حدی که بعضی از این حمایت‌ها خیلی جنبه رمانتیک پیدا کرد هم در افغانستان و هم در خارج از افغانستان مخصوصا در بخشی از بدنه جامعه ایران. Jusqu'au point où ça a même atteint un niveau de soutien un peu déconnecté, un peu romantique, y compris, enfin que ce soit en Afghanistan, mais également par exemple en Iran. ما با دوستانمون که بحث می‌کردیم من نظرم این بود که در این شرایط که پنجشیر تقریبا تنها نقطه مقاومت هست ما حمایت می‌کنیم اما ما نمی‌خوایم که پنجشیر رو این جریان رو رومانتیزه بکنیم و نقدهای هم در مورد مقاومت پنجشیر داریم. Quand je discutais avec mes amis, mon avis c'était que oui, nous soutenons le Panjshir parce qu'il résiste, c'est ce qui ne nous empêche pas de lui adresser des critiques. چند تا مسئله در مورد مقاومت پنجشیر هست که من میخوام اونا رو بگم. یکی این که مقاومت پنجشیر به رهبری احمد مسعود بقایای بخشی از نظامیان ارتش افغانستان و مجاهدین قدیم هست. Donc le premier point, pardon, le premier problème à soulever, c'est que cette résistance, donc, qui est sous le leadership d'Ahmad Massoud, est le fait d'anciens chefs militaires de l'époque de la guerre civile. البته یک مشکل اینجا در ترجمه شاید من واضح نگفتم این مشکل نیست. مشکل این است که در مقاومت پنجشیر ادبیات که اینجا مسلط هست و اون گفتمان که پشتش هست و داره تبلیغ میشه نتونسته از اون گفتمان دوره جهاد فاصله بگیرن. En fait, bon, il y a eu un petit couac de traduction. C'était pas exactement un problème qui soulevait, mais il faisait un constat que cette résistance, donc sous le leadership d'Ahmad Massoud, ne prend pas
ne prend pas suffisamment de distance avec le premier front de résistance qui avait lieu avant, qui existait avant, du djihad, quoi, en fait, le djihad au sens de la guerre contre les soviétiques. مقاومت پنجشیر تا جایی که من خبر دارم تا حالا هیچ مانیفستی یا بیانیه‌ای که نشان دهنده اون راه آینده باشه از خودش اعلام نکرده. Pour autant que je sache, cette résistance du Panjshir, ce front de résistance, n'a pas publié de manifeste, de communiqué qui trace une voie claire vers le futur. در مورد نوع نظام آینده که آیا این نظام متمرکز هست یا نظام غیر متمرکزی که به اقلیت‌ها اختیارات بیشتری داده بشه هنوز در این مورد صحبت نشده. En particulier, rien n'a été dit sur l'idée d'un futur pouvoir. Est-ce que ce serait un pouvoir centralisé ou un pouvoir décentralisé qui donnerait plus de possibilités, de ressources, d'autonomie aux différents groupes ethniques qui existent en Afghanistan? آنها همچنان از ایده افغانستان متحد دفاع میکنند. Pour l'instant, ils continuent de défendre l'idée d'un Afghanistan uni. یکی از مشکلات همین بحث افغانستان متحد و متمرکز هست. Le fait de parler d'un Afghanistan uni et centralisé pose un problème. از چند سال پیش ما بحثایی را انداختیم مبنی بر این که به نقد دولت متمرکز و فراتر از اون به نقد دولت ملت بپردازیم. Depuis plusieurs années, nous avons lancé des débats critiquant l'idée d'un État centralisé et l'idée d'un État-nation. چون که ایده دولت ملت به عنوان یک ایده استعماری که در کشورهای جنوب اعمال شده جز رنج و جز تباهی و در حاشیه قرار گرفتن برای اقلیت‌های قومی و مذهبی چیز دیگری نبوده. Car l'idée d'un État-nation est une idée coloniale qui, dans les pays du Sud, n'a produit rien d'autre que de la souffrance et de la marginalisation pour les minorités ethniques. افغانستان کشوری هست که از اقلیت‌های مختلف قومی تشکیل شده و اینا بالاجبار و با زور یک قدرت برتر در کنار هم مجبور شدن که زندگی بکنن و در کشور به نام افغانستان. L'Afghanistan est un pays qui s'est construit par la force et par la coercition. On a forcé en fait des groupes ethniques différents à vivre ensemble sous la responsabilité d'un même État, d'un même pouvoir. در حالی که نه از سوی نظام‌هایی که در طول بیش از یک قرن حاکم بوده این ایده وجود و این تلاش وجود داشته که این مردم بتوانند در زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. Alors que ces différents régimes n'ont jamais vraiment voulu ou n'ont jamais fait en sorte que ces différents peuples puissent vivre de manière pacifiée. و اقلیت‌ها مجبور بودند که با فشار و با زور در کنار هم قرار بگیرند بدون اینکه حس همبستگی و حس همزیستی مشترک بینشان چندان قوی باشد. On a donc forcé des minorités à vivre côte à côte sans qu'il y ait un sentiment de solidarité entre ces différents peuples. به نظر میرسه که عصری که ما یک افغانستان به همین صورتی که بوده یک افغانستان متحد با همین جغرافیا با همین ساختار سیاسی را بتانیم داشته باشیم به سر رسیده است این تمام شده. Il semblerait qu'on soit arrivé à la fin de cette idée d'un Afghanistan uni avec voilà, des peuples qui puissent vivre
en coexistence pacifiée. اما مردمی که در این جغرافیا هستند، اقلیت‌های در افغانستان چیزی به نام اکثریت وجود ندارد، همه اقلیت هستند. Ceci dit, donc, tous ces peuples qui vivent dans cette géographie qu'on appelle l'Afghanistan sont tous des minorités. Il n'existe pas de majorité en Afghanistan. Il n'existe pas de peuple majoritaire. اگر بخواهند که در یک رابطه مسالمت آمیز زندگی بکنند، به نظر میرسه که راهی شاید نباشه جز این که یک ساختارهای جدید رو بیارن، این ساختارها را از نو تعریف بکنن و با ایجاد اداره های خودگردان محلی و واحدهای خودمختار بتونن در کنار هم زندگی بکنن. Il semblerait que la seule voie possible soit que que des peuples pacifiés vivent côte à côte, c'est qu'ils aient suffisamment d'autonomie, qu'ils aient des pouvoirs locaux qui puissent administrer les territoires de manière autogérée. ما تجربه های درخشانی در این زمینه داریم. نمونهش کانتون های روژاوا هست، در چیاپاس مکزیک هست که ما میتونیم الهام بگیریم، منظورم تقلید نکنیم بلکه الهام بگیریم و بر اساس تجربه های محلی خودمان و شرایط اجتماعی و فرهنگی خودمان ساختارهای جدید تعریف بکنیم. Il existe de très beaux exemples qu'il ne s'agit pas de copier, mais dont on pourrait s'inspirer. Par exemple, les provinces du Rojava du Kurdistan ou les Chiapas au Mexique. متشکرم. وقتم اومد. Merci beaucoup. Merci Ali Vaezi. C'était très riche, les deux interventions. Du coup, là, la parole, elle est à vous. Du coup, on entend les questions. Si vous avez des questions, des remarques, voilà, quoi que ce soit, on vous écoute. Je passe du coup au micro, si elle arrive. Voilà. S'il y a des questions, ou sinon des remarques, ou des choses à ajouter, اگر چیزی میخواین اضافه کنین یا سوالی بپرسین، هر چیزی. مرسی. ببخشید من فارسی بلد نیستم، باید فارسی حرف بزنم. شما این آخرش از ما صحبت کردید. اگر ممکنه بگید این ما کی هستید، یعنی چه کسانی و در مورد پنجشیر آیا میدونید که برای زنان برنامه‌ای داشته باشن؟ یعنی همین در برنامه سیاسی گفتی که برنامه سیاسیشون رو اعلام نکردن، یعنی میشه تمایزی خواهد بود بین جایگاه زنان در پنجشیر و دیگر جای افغانستان؟ اجازه بدید بفرمایید. متوجه شده باشم سوالتون رو ولی سعی می‌کنم درست بکنم. Donc, si j'ai bien compris la question, c'était de savoir que disent les gens du Panjshir par rapport à la situation des femmes. Et qui est ce nous dont vous avez parlé? خب منظور از ما این ما خیلی تعدادش کم هست، یه تعداد اقلیتی هست که برخلاف جریان مسلط فکر میکنه. مثلا جمعی از دوستان من هستن، یکیشون در کابل مثلا گیر کرده. یکی از این آدما مثلا در تظاهراتی که در روز 8 سپتامبر برگزار شد بیشتر زنان بودن، دستگیر شد، شکنجه شد، دستش در اداره پلیسی طالبان شکست و بعد با گرفتن امضای اجباری آزاد شد. ولی ما در طول این سالها هرچند که خیلی کم بودیم، بحث‌ها خیلی در سطح کوچیک بود، ولی تلاش می‌کردیم که با تعداد بیشتری مثلا مردم صحبت بکنیم. اگر امروز مثلا 10 نفر در مورد یک ساختار سیاسی غیر متمرکز بحث میشه، مثلا بعداً 50 نفر 100 نفر یک بخش زیادی از این به یک بحث عمومی تبدیل بشه که متاسفانه
اینجوری نشد و اون گفتمان مسلط و امکانات و رسانه و چیزاشون کار خودشون رو میکنن. در اگه سال قسمت بعد donc, ce nous, première question, c'était qui est ce nous dont parlait Ali. C'est un nous minoritaire, c'est un nous qui va à l'encontre des discours dominants. Ce nous, c'est parler avec des amis, essayer de convaincre par des débats, par des actions. Et notamment, il y a eu par exemple le 8 septembre à Kaboul des manifestations où surtout des femmes qui ont été très durement réprimées et à qui on a soutiré des aveux en faisant signer des papiers. Donc ça, c'était la réponse à la première partie de la question. بله متاسفانه تا جایی که ما خبر داریم مخصوصا بعد از چند روز خیلی سانسور خبری هست چون که اینترنت و اینا قطع شده بود در پنجشیر نقش زنان متاسفانه اونجا پررنگ نیست یا خیلی اندک هست که اطلاعات زیادی در این مورد وجود ندارد عمدتاً مبارزات زنان در شهرهای بزرگ مثل هرات و مخصوصا در کابل بیشتر مشهود هست و من یک چیزی را دوستان اضافه بکنم که با حاکمیت طالبان و اشغال کشور به دست یک گروه تبهکار زنان بیشترین آسیب را از این بابت می‌بینند. یعنی هیچ گروه اجتماعی و قومی و مذهبی و اقلیتی به اندازه زنان سرکوب نمیشن. Donc la réponse sur la présence, le rôle des femmes dans la résistance du Panjshir, c'est qu'elle est très peu visible. Par ailleurs, il y a eu une coupure d'Internet pendant plusieurs jours, ce qui fait qu'on n'a plus de nouvelles de ce qui se passait dans cette province. Mais ce qui est certain, c'est que c'est plutôt dans les villes où on voit des femmes manifester, notamment à Kaboul et aussi à Herat. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est le plus important. Le groupe social le plus opprimé sous le pouvoir taliban, ce sont les femmes, au-delà de tous les groupes ethniques ou de toutes les minorités ethniques ou religieuses ou linguistiques, ce sont les femmes qui font le plus la cible de la répression des talibans. Je souhaite aussi donner un peu mon avis sur la question de résistance de femmes à Panjshir. Je pense que la vision de l'Occident vis-à-vis à Panjshir, c'est une vision un peu idyllique. C'est-à-dire que comme il y avait le commandant Massoud pendant la première période de guerre civile et la résistance à Panjshir, nous avons transformé cet endroit comme un havre de paix, un endroit où tout est parfait. En fait, il faut savoir que pendant toutes ces 20 ans de paix en Afghanistan, à Panjshir, il n'y avait aucune université qui a été ouverte. En fait, la femme était réduite, comme partout dans les autres provinces en Afghanistan, à une existence domestique, travail dans le champ, vraiment très peu d'éducation. C'est surtout les hommes de Panjshir qui font la résistance. Mais les femmes, comme partout en Afghanistan, ce sont des petits paysans qui n'ont pas vraiment de rôle dans la résistance. Voilà. سلام، من به نوبه خود یک سوالی داشتم از شما و سوال من این بود که شما قبلا گفتین که
زمانی که شما از کابل خارج شدین، زمانی که شما کابل رفتین، کابل یک شهر بسیار فرسوده و خرابی بود. یعنی بعد از جنگ خیلی تباهی‌های زیادی به چشم دیده میشد و زمانی که از افغانستان بیرون شدید شاهدین بودین که خیلی پیشرفت‌های صورت گرفته بود. و در اینجا همچنان سوالی بر ما خودم پیش آمد که شما گفتین که زمان حکومت اشرف غنی خیلی مثلا از سران جهادی و در همین وقت حکومت غنی خیلی از سران جهادی که از طبقه تاجک، هزاره، ازبک بودن، اینا همگیشان از وظیفه هایشان برکنار می شدن. یعنی همگی این قشر جامعه زیر فشار بودن و اصلا در قدرت نبودن. و در این حال شما هم گفتین که مثلا خیلی اینا اصلا کسی وجود نداشت در مقابل همین دولت غنی و طالبان اصلا کدام دفاعی بکنه. و در این حال شما گفتین که زمانی که شما افغانستان رفتین شما دیدین که اکثریت جاهایی که مثلا محلات تجارتی بود، مثلا جاهایی که سرمایه گذاری شده بود، همگیش از همین کماندانای جهادی گرفته بودن. مثلا همین قشر جامعه همیشه وقت با پولی که سرمایه گذاری میشد در افغانستان به دست اینا می آمد. و در همین حال شما ببینید همین رزिस्टانسی که در پنجشیر صورت گرفته، آیا همین کسانی نیستن که سابق با پول خون همین ملت افغانستان همگی پول را به غارت بردن و الان اونجا رفتن بازم به نام رزिस्टان حرف میزنن در حالی که همگیش هم دستشان به خون مردم مولوده شده. و دومی که شما گفتین که مثلا در دوره حکومت غنی اصلا در قشر تاجیک، هزاره، ازبک اصلا کدام اهمیت قائل نبود. و ما فکر میکنم که این همگی دنیا میفهمه این سیکلر که تاجیک هم در اون شمول بود، هزاره هم شمول بود، ازبک هم. به طور مثال مارشال دوستم میفهمین که یک جنرال بود، استر جنرال بود، مارشال دوستم شد. و در حکومت کرزی، در حکومت اشرف غنی، در همه از این دوره های انتخاباتی همگی قشر تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک همگیشان شمول بودن. جنرالای تاجیک بود، جنرالای هزاره بود، ازبک بود. چیکاری کردن اینا با قشر با همگی کسایی که طرفدارشون بود؟ اصلا ما کدام چیز نقطه خاصی را نمی‌بینیم که اصلا اینا از مردم دفاع کرده باشن. تشکر میکنم. Ouais. Donc, je vais traduire la question critique. Question/critique. Donc, bon, c'était un peu long, mais d'abord résumer ce qui avait été dit par Ali. Il y a deux remarques de critique. La première, c'est que parler de la résistance du Panjshir, est-ce qu'on peut omettre, est-ce qu'on peut oublier le fait que les personnes qui aujourd'hui se présentent comme ces résistants, est-ce que ces gens-là n'ont pas eux-mêmes du sang sur les mains? Est-ce qu'ils n'ont pas du sang sur les mains, ces gens-là? Deuxième... Parce qu'il y avait une référence à l'intervention de notre camarade Ali sur le fait que Ali a dit que quand il était rentré à Kaboul, il a vu qu'il y avait une société de classe, des sociétés privées, l'argent concentré entre les mains d'une classe particulière, qui étaient, les membres de cette classe particulière étaient des anciens djihadistes. Et donc la question était, est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes qui ont profité de cette situation et qui faisaient partie de la classe dominante de la société, qui ont maintenant formé ce qu'on appelle une résistance à Panjshir? Et la deuxième question critique, c'était de dire que Ali donc a dit que les minorités tadjiques, Hazara, Ouzbek étaient opprimées, mais en fait elles ont elles-mêmes des leaders très puissants, et notamment le général Doustom qui a été élevé au rang de Marshal Doustom, donc maréchal, le plus haut rang militaire, pendant le dernier gouvernement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que vous dites et ce constat
Donc voilà, il y avait dans l'ancien gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur, je crois, ou de la Défense, Besmellah Khan, qui était lui-même un tadjik et qui actuellement est dans le Panjshir. Ouais. Oui, un des leaders djihadistes tadjiks qui était donc ancien ministre de la Défense. Donc, dans cet ancien gouvernement, il n'y avait pas que des Pashtuns. Il y avait d'autres membres, d'autres groupes ethniques. من فکر میکنم که ما باید بین یک سیاست قومی که در یک کشور دنبال میشه و آدم‌های متعلق به قومیت تمایز قائل بشیم. مثلا در مورد تبعیض زنان یک مثال بزنیم که قضیه روشن بشه. در پاکستان ما زنان خیلی قدرتمندی در طول این 30-40 سال داشتیم که نخست وزیر اینا شدن، در حالی که در همین کشور پاکستان زنان به شدت تحت تبعیض ساختارهای سنتی و مرسالاری اینا. در افغانستان هم ما نمیخوایم که بگیم که همه مردم پشتون در این چیز شریک است در این مسئله، اما در این که یک سیاست قومی برتری طلبی حول پشتونوالی در افغانستان وجود داره. ما این از پایین زندگی کردیم، حس کردیم ولی قابل انکار نیست. Donc, il faut différencier la politique d'un État avec le peuple. Oui. Donc, il y a une politique, il y avait une politique ethnique très forte et une politique ethnique très forte de suprémacisme, même qui favorisait, qui privilégiait les Pashtuns, ce qui ne signifie pas que tous les Pashtuns étaient privilégiés ou que tous les Pashtuns profitaient de ces privilèges que donnait l'ancien gouvernement. Mais le fait qu'il y ait eu une politique pro-Pashtun est indéniable, c'est un fait indéniable que j'ai expérimenté, qu'on a tous ressenti. Et un exemple qui peut... Enfin, on peut faire une comparaison. Par exemple, au Pakistan, il y a des femmes qui sont dans le gouvernement, qui sont puissantes, ce qui ne signifie pas que le Pakistan n'est... Enfin, c'est pas contradictoire avec le fait que le Pakistan soit une société patriarcale où les femmes sont discriminées et en danger. مهم این بود که
اشرفانی رئیس جمهور و اشرفانی با شورای امنیت اونا تصمیم میگیرن، یعنی یک ولایت در مقابل مثلا دولت در مقابل طالبان جمع کنن و ما بسیار میکنیم سکوت افغانستان هم از همینجا شروع شده، مثلا کل کنترل مثلا خود اشرفانی با چند نفر چهار طرف. Excusez-moi de vous couper juste pour qu'on soit organisé. Du coup, c'est bien, ça fait le débat, il n'y a pas de souci. Il y a une autre remarque, peut-être on ramasse toutes les remarques qui est sur cette question. Ça va être un peu long, je vais juste traduire ce qu'il a répondu et lui après, juste pour. Parce que sinon, ça va être... Ok. Donc, je ne connais pas son prénom, mais donc, ouais, a continué donc sa discussion par rapport au fait que, en fait, dans l'ancien gouvernement, avant donc la chute de Kaboul, il y avait des gens extrêmement puissants qui étaient d'anciens djihadistes, comme vous l'avez dit, chacun se proclamant le chef d'un territoire. Par exemple, Doustom était propriétaire d'un palace. D'autres se disent, moi je suis le roi de telle ou telle ville. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Pourquoi est-ce que comme ils avaient autant de pouvoir au moment de l'ancien gouvernement, pourquoi n'ont-ils rien fait contre la prise de pouvoir des talibans? Je crois que j'ai traduit l'idée. Et c'est maintenant que Kaboul a chuté qui se mobilise en se présentant comme aux avant-postes de la résistance. Donc ça, c'était la première. Moi, j'ai dit sur le chute du gouvernement d'Afghan, c'est pourquoi? Parce que c'est Ashraf Ghani avec son conseil de sécurité, le conseil de sécurité du gouvernement afghan, c'est eux qui ont décidé tout, c'est eux qui ont décidé si le gouvernement peut faire de guerre contre les talibans ou pas, mais pas les autres. Par exemple, le ministre de la Défense n'a pas le rôle. Il n'a pas un rôle, mais justement le président Ashraf Ghani et avec avec ses amis qui étaient avec lui et le Conseil de sécurité de l'Afghanistan. Mais le problème, c'est ça, que c'est le gouvernement, c'est la cause du gouvernement d'Afghanistan. Merci beaucoup. Du coup, on prend la dernière remarque qui est de la question et après, je donne la parole à... عرض سلام خدمت کل شما دوستا. ما در قدم نخست تشکری میکنیم از اینکه با مردم افغانستان همدردی کردین و اینجا کنار هم جمع شدین و صدای خاموشی شدین که در آن گوشه دنیا افتیده و مردمیان در خون میتپد. ما خاصا از کل شما تشکری میکنیم که اینجا حضور یافتین و ما میخوایم من حیث یک کسی که بیشتر از 20 سال عمر ندارم چشم دیدی خدا از جایی که ما زندگی میکردم و حضور شما برسانم. جایی که ما زندگی من ترجمه کنم که خوب گپ شما رو برسونم. Bonjour les amis, merci à vous d'être rassemblés ici. Merci de porter la voix de ce coin du monde qu'on a du mal à faire entendre ici. Je veux vous présenter mon point de vue, moi qui n'ai pas plus de 20 ans, le point de vue qui vient donc du village dont je suis originaire. در جایی که ما زندگی میکردم با کشوری که به نام افغانستان وجود داشت، رهبرانیان کمک هایی که از بیرون از افغانستان به نام حقوق بشر و به نام اقلیت ها در افغانستان واریز میشد، در گروی چند شخص قرار گرفته بود که ما گپی این آقا را تایید میکنم که این همه کمک ها در گروه خاصی تعلق میگرفت و در جاهایی که دور از رسانه و حتی بزرگتر به سطح ولسوالی وجود داشت. حتی در طول 20 سال جایی که من زندگی کردم بیشتر از 6 ثانیه در بزرگترین تلویزیون افغانستان صدای منعکس نشده که بیشتر از 20 نفر یا بیشتر از او در اونجا کسانی کشته شده که حتی در حکومت افغانستان داخل نبوده، یک افراد ملکی بوده که با اثر آوان و اسلحه به طور مرموز یا در وقت جنگ اونجا کشته شده. دلیلش چی بوده میتونه؟ مثلا دلیلش است که اما کمک ها همه به جیب اشخاص میرفت و من حیث کسی که 12 سال مکتب خوانده بودم اونجا، من
هیچ وقت یک خارجی را ندیدم که در منطقه ما آمده باشه شخصا خارجی که او پل برای ما رسیده یا نرسیده پرسان کرده باشه. او پل در سطح بزرگ کمک میشد و پس به همون سطح بزرگ دوباره از افغانستان بیرون میره. Alors, là où moi j'habitais, dans le village où j'habitais, dans ce pays qu'on appelait l'Afghanistan, en 20 ans de vie, je n'ai pas vu la couleur de tout l'argent qu'ont versé les forces étrangères au nom des droits de l'homme. Dans ce village où j'ai vécu pendant 20 ans, peut-être qu'on est passé sur la plus grande télé nationale, donc Tulu News, pendant 6 secondes en 20 ans. Et pourtant, ce n'est pas un endroit où il n'y avait pas des morts, ce n'est pas un endroit où, d'ailleurs, parmi ces victimes, on ne compte pas nécessairement que des gens qui étaient militaires ou qui étaient en faveur de l'ancien État. C'était des gens normaux, des civils qui mouraient. Moi qui suis allé, qui ai fini mes études au lycée, je n'ai jamais vu dans cet endroit où je vivais un étranger. Je n'ai jamais vu de mes yeux un étranger dans notre province, dans notre village, et pas uniquement dans notre village, y compris dans les villes les plus importantes de cette province. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas entendus s'enquérir de notre situation. Et cet argent qui arrivait en Afghanistan au nom des droits de l'homme allait directement dans la poche des gens privilégiés. Et de la même manière, ce même argent sortait de l'Afghanistan sans que les gens démunis voient la couleur de tous ces montants. Quand même, il y a des développements en Afghanistan. Pardon? Mais quand même, il y a des développements en Afghanistan. Il y avait beaucoup de projets dans d'autres provinces, par exemple. Afra, c'est une association française qui fait beaucoup de projets dans les provinces. Par exemple, Aubameyang, elle a fondé des écoles agricoles. Mais Madera, qui déjà travaillé pendant 30 ans en Afghanistan, dans les villages. Mais il y avait beaucoup de projets. Moi, j'ai travaillé en Afghanistan pendant 4 ans avec plusieurs ONG. Mais c'est vrai qu'il y avait des discriminations. Mais quand même, il y avait des projets qui traversaient dans les villages, dans les provinces. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas des activités sur le droit des hommes, le droit des femmes, mais quand même, il y avait beaucoup de femmes qui ont travaillé à Kaboul dans d'autres provinces pour le droit des femmes et le droit de l'homme. Excusez-moi, juste pour sauvegarder. Non mais notre camarade, excusez-moi. Elle répond à lui, donc il ne faut pas traduire en quel Excusez-moi. sens. Juste, je rappelle que les camarades, ils traduisent. Du coup, c'est pas leurs avis. Voilà. Et le reste, c'est normal, on entend des avis différents. Mais au niveau de temps, juste, je vous rappelle, au niveau de temps, on a 15 minutes. Il y a déjà Reza qui est là, du coup, on va avoir 2 extraits de ses films et sa petite présentation. Mais on a 10 minutes encore pour rajouter, bien sûr, et on est ravis de vous entendre. Il va finir dans 2 minutes. Il y a un camarade qui va prendre la parole, il attend depuis 15 minutes. Du coup, c'est bon et on va finir peut-être, s'il y a des questions, il y a Oussam et le collectif de La Chapelle Debout qui va parler brièvement aussi de son engagement. Voilà, tout ça, dans 15-20 minutes, on essaie de finir. Juste pour vous dire, du coup, 2 minutes, ça vient là, oui. ما اچیر در نظر گرفته نمیتونم که مثلا کدام پروژه های کوچک یا بزرگی که در سطح ولایت مثلا در بامیان اشاره کردیم صورت گرفته نادیده بگیرم، اما در مجموع هیچ کمکی که از طرف جامعه جهانی صورت گرفته با طور عموم به دسترس مردم قرار نگرفته. مثلا در جایی که ما زندگی میکنیم به سطح تقریبا به سطح یک ولسوالی در اونجا هنوز برق وجود نداره، سرک وجود نداره، فقط یک سرک عمومی است که نو ولایت سمت شمال وصل میکنه. من خودم من حیث یک دانش آموز در اونجا درس خوندم، حتی یک مکتبی درست ما نداشتیم اونجا. یک مکتب وجود داره که اونجا هم دختر درس میخونه هم پسر درس میخونه. وقتی که اونجا درس میخونه
نصف روز دختر درس میخوانن، نصف روز پسر. امروز که طالب آمده امور هم از ما میگیره. و در آخر یک سوال دارم از برادر گرامی ما. او گفت که در پنجشیر که است مثلا کماندانای جهادی که قبلا در حکومت سهیم بود اونجا مثل جنرال بسم الله محمدی رفته. ما فکر نکنم امروز هم لطیف کدرام سخنرانی داشت و گفت که بسم الله محمدی در کشور امارات به سر میبره او به حساب از که او مثلا از حکومت قبلی در اونجا نفر حضور داره و شما به شکلی به یک شیوهی میخواین که حکومت کار غنی را توجیه کنین. پس در اون صورت خیر شما از مقاومتی که در پنجشیر ایجاد شده حمایت نمیکنین و او را میگین قماندانان جهادی سابق بوده. پس شما از حکومتی که امروز باقی مانده حکومت غنی حمایت نمیکنین، پس از حکومت طالب هم حمایت میکنین؟ از کی حمایت میکنین؟ نظر شما درباره چیز؟ تشکر از کلگیتون. Je traduis ou pas? Ouais, d'accord. Donc, Samuela répondait donc à la remarque de Zora, pardon. Donc, c'est pour dire que oui, je n'oublie pas, je sais que dans certaines régions comme à Bamiyan, il y a eu des projets, mais si on réfléchit à la population globale de l'Afghanistan, une grande partie dont nous, on a été privés de cette aide. Et par exemple, dans notre district, les rues sont en mauvais état, voire Goftim Barhan Nabouda. Goftim Barhan. Il n'y a pas l'électricité. Donc on ne peut pas dire que cette aide internationale ait profité à l'ensemble de la population, loin de là. L'autre remarque qui a été faite, si on ne soutient pas la résistance du Panjshir parce que ce sont d'anciens djihadistes, si de même on ne soutient pas ou ne soutenez pas l'ancien gouvernement, alors qui est-ce qu'on soutient? Est-ce qu'on soutient les talibans? Comment on se positionne par rapport au pouvoir actuel? سلام عرض ادب میکنم برای کل شما دوستایی که در تالار هستید. دیگه چندین سوالی که من از ذهنم گشته و دارم دیگه از این مدتی که مثلا من برای اقلا آمدیم، یک 26 سالم است. فرید احمدی نام است، از ولایت پروان هستم، ولسوالی جبل‌سرای. دیگه امی مدتی که ما دیدیم با چشم دید خودم از امی اقلیت قومی که در افغانستان است، چرا رئیس جمهور از تن از یک قوم میشه؟ ما میره از جامعه جهانی بین یک فرد، ما امی تقاضا را دارم که چرا از یک قوم میشه؟ اگر به حساب رای باشه رایگیری میکنه پیش هیچ قبول نمیکنن. چرا نمیکنن؟ دیگه ما خودم امیال تو مامان معدز داریم. چرا با تو؟ او انسان نیست. دمی حکومت نجیب ادبایی که چرا تا اول نمره صنف مکتب هستی، در مکتب دانش آموز هستی، او را عدز دادیم. دیگه امیال این امروز ما تماس گرفتیم در منطقه ما کسی که در دولت هست میکشدش یک کس باقساز شکنه. درست است؟ او بیادر دیگه پیشتر گفت والا گفت در حکومت آقای غنی گفت کل قوما بود. ما چی کنم که معاون رئیس جمهور باشه صلاحیت نداشته باشه، یا وزیر دفاع باشه صلاحیت نداشته باشه، صلاحیت 3 نفر داشته باشه؟ چرا نمیاییم حقیقتا را به دوستای فرانسوی ما و شما بگوییم؟ خود میکنیم. ما جز از یگانه خداوند میترسیم، از هیچ کس بشر نمیترسیم در دنیا. چرا؟ خدا پیدا کرده در زمین میرم، مگر مشکل چیه؟ باید کار آدم بگوید. ما و شما کاری بکنیم اینجا که مجلس گرفتیم واقعیت‌ها را بگوییم. واقعیت‌ها را بگوییم. یعنی مردم نمیفهمن سیستم وطن ما و شما. ما و شما آمدیم با اینجا فلسفه برای شروع کردیم. چرا سوال نمیکنید؟ از یا سوال کنید بگو شما مشکلات وطن ما را میفهمید نمیفهمید؟ یعنی من امروز مثلا پیسه جامعه جهانی میامد در جیب 4 نفر. درست است؟ در جیب 4 نفر میامد
یک آدم صدایش نمیکشی دست، اقوام دیگه قوم نمیکشی، غیر اینمیال تظاهرات میکنن میکشدش. تنها 2-3 قوم است میخیزه. چرا واقعیت را نمیگوییم؟ 2-3 قوم که میخیزه او را گلچین میکندش، عکسش میگیره، فیلمبرداری میکنه، شب خانهش میکشه میکشدش. دمی شرایط اگر آقای غنی دست نداره صبح دیگه صبح یک مواد اگر غنی در پالو طالب نشش بگوی که چی گفتی. چرا دمی صدای ما را ما و شما نمیخیزیم دست با هم بتیم 4 قوم دیگه افغانستان هست افغانستان میگیریمش هر نامی که میگیریم چرا نمیخیزیم؟ برای دینی فرانسه اینجا آزادی است، در کشور ما آزادی را نمیمانه. درست است یا نه؟ اما کسی که مثلا انتقاد داره بالای ما بگویه. در افغانستان اینا یک تلفن کامرادار نمیتونی گشتونده. چرا اینی را واقعیت را نمیگوییم؟ اینی میکنه از ستمای غنی است. مثلا اگر وزیر دفاع قوم ما بوده، من تاجیک هستم، من از وزیر دفاع نمیکنم، یا املا ساله بوده عقل مرا خورده، ما 30 کیلومتر از کابل دور هستم، چرا اینجا ماجرا آمدیم ما شده؟ دلیل دارم؟ ندارم؟ خب قطار نمیگویم. اگر بیادر ما در فکتیا و خوست آمد کم دلیل داره، ما کلگی را بیادر میگویم. به حالتی که مرا بیادر بگویه که سر مرا نزنه، ما بیادر میگویم در دولت او سر مرا میزنه، نمیزنه بگویه او بیادر. واقعیت را به فرانسوی ها بگویه، به جامعه جهانی بگویه، پول برای طالبا اعلان نکنه، طالبا را به رسمیت نشناسه. اینا طال ساده فعلا آمدین، هیچ ظلم نکردین. بعدا سعی باش اگر یا شناخته شود با خدا که کتک ما را میزنه. چرا نمیزنه؟ میزنه. اینمیال زده رئیس در میدیا کسی آزاد نیست. ما دلم درد دارد، متوجه هستی؟ ما این نیست که شوق آمده باشم ما اینجا. ما این برادرم گفت اکوالا اونجا یک محفل است، ما خواست خاطر نمی‌آمدم که ما درد دل ما بگویم. یعنی میاد یک تلفن در منطقه ما نمیمونه، میزنه، میکشه، میگه چی میکنید تلفن کامرا داره. تشکر از کلتون، تشکر از دوستای فرانسوی ما که مثلا از ما خستم اگه شدن خیر است مشکلات ما را برشان میرسن. تشکر. سعی میکنم که درست ترجمه کنم و وفادار باشه. Donc, bonjour à tous, j'ai 26 ans, je suis de la province de Parvan, à une demi-heure de Kaboul. Premièrement, j'ai perdu un oncle maternel sous le pouvoir de Najib Wallah. Deuxièmement, nous sommes ici et il y a des vérités à dire et il faut les proclamer. Pendant l'ancien gouvernement, peut-être 4 personnes se sont remplies les poches avec toute l'aide qui a été versée. Certes, il y avait Amroullah Saleh qui était le vice-président. Certes, il y avait un ministre de la Défense qui était Pinchini, mais il n'y avait aucune légitimité, aucun pouvoir. Et en fait, qu'il soit tadjik ou pas, moi je les critique parce que personnellement, je n'attendais rien de ce pouvoir, je n'ai rien reçu. Je n'ai pas profité, je n'ai pas été protégé par ce pouvoir-là. Disons qu'en Afghanistan, aujourd'hui, proclamons-le, disons-le haut et fort, qu'on ne peut pas filmer les gens dans la rue quand il y a une manifestation, que quiconque sort un appareil photo se fait frapper, se fait réprimer, se fait torturer. Ici, nous sommes en France, nous pouvons proclamer des droits, nous sommes libres, soyons unis et battons-nous pour un Afghanistan libre. Oui. Tout le monde entier doit savoir que le pouvoir est monopolisé en Afghanistan, était monopolisé sous Ghani, reste monopolisé par un groupe ethnique. C'est une vérité dont il ne faut pas se cacher.
بله بله. Et donc il dit qu'il demande aux Français présents dans la salle d'être solidaires, de nous soutenir, nous les Afghans, parce que nous avons besoin de vous, et de ne pas reconnaître le gouvernement taliban. Du coup, s'il y a plus de questions, on va donner 2-3 minutes à chaque intervenant pour finir. Pour finir, et après, on va donner la parole à Hussein pour qu'il parle de la part du collectif quelques minutes. Ça nous intéresse aussi. Et on va finir avec Reza et ses extraits. Merci, Cheikh Ibrahim. Alors, le mot de la fin. On constate que depuis ces derniers temps, les talibans n'ont aucune capacité de gérer un gouvernement parce que ce sont des étudiantes en théologie et non pas des administrateurs, non pas des bureaucrates ou des gens qui ont fait de management en tout cas. Donc l'Afghanistan est face à une crise sanitaire, face à une crise humanitaire et puis de malnutrition. Si vous vous souvenez bien, pendant les dernières guerres mondiales, quand l'armée rouge n'avait pas de quoi manger, ils ont commencé le cannibalisme. Alors, l'Afghanistan, aujourd'hui, il y a toutes les argents qui ont été promis à l'Afghanistan sont toujours dans les banques américaines. Donc, les Afghans ne peuvent pas faire de retrait à la banque et les Afghans ont faim. L'hiver arrive bientôt. Winter is coming. On est un peu genre en mode Game of Thrones. Et donc, on ne sait pas comment nourrir cette population. Déjà, il y a beaucoup de déplacés à l'intérieur du pays. Et comment nourrir ces gens-là alors qu'il n'y a aucune prévision prévue. Donc, et puis les minorités comme les transsexuels, comme les homosexuels, ils sont vraiment en danger, toutes comme celles des femmes. Les femmes ne sont pas des minorités, mais elles font partie de la société afghane, elles sont en danger. Mais imaginez la situation de communautés LGBT ou d'autres petites communautés qui existent en Afghanistan. On est face au cannibalisme peut-être, face à pédophilie, le mariage avec les enfants, au viol, à toutes sortes de violences qui peuvent commencer du jour au lendemain dès que les choses commencent à être dures. Voilà. Merci. من فقط یک چند تا چیز کوچولو در مورد صحبت‌های دوستمان بگم که ما در اول صحبت‌ها روی بحث طبقاتی شدن جامعه در افغانستان و فساد گسترده صحبت کردیم. اینجا نقش نخبگان قومی خیلی مشخص میشه. یعنی دولت در 20 سال گذشته مثل یک شرکت عمل میکرد، شرکتی که افراد مختلف را از گروه‌های قومی متفاوت، ازبک دوست ما درست گفت که آدمای زیادی بودن از اقوام دیگر در این شرکت که چیز بود، دنبال منفعت بود، خیلی ها بودن. ولی
اینا نماینده های مردم نبودن. مثلا در کابل در کنار یک زاغه خیلی بزرگ یک شهرک خصوصی هست، یک بلوار فقط اینا را هم جدا میکنه. یعنی شما از این بلوار رد بشین با دنیای متفاوتی روبرو میشین که آدم به یاد توصیفات مایک دیویس در کتاب سیاره زاغه ها وقتی که توصیف میکنه شهرهای آفریقا و شهرهای زاغه های بزرگ آمریکای لاتین، یعنی کابل اگر شما ببینین آدم به یاد بحثای مایک دیویس میندازه. اما ما میخوام بگیم که این ربطی به اقوام نداره، اما سیاست قومی در طول 20 سال وجود داشته، الان هم وجود داره. امروز در سرکوب طالبان زبان فارسی را حذف کردن از ادارات کاملا. تمام بیانیه‌های رژیم طالبان به زبان پشتو صادر میشه که مثلا برای من یکی که زبان فارسی هست مطلقاً چیز است، قابل فهم نیست. در دایکندی مردم هزاره را مجبور کردن که کوچ بکنن، مناطقشون را رها بکنن. مثلا 800 خانواده را در یکی از مناطق دایکندی چند روز پیش مهلت داده که آخرین مهلتشون دیروز بود که باید منطقه را ترک میکردن. وقتی که به مقامات محلی طالبان رجوع کردن هم جواب روشن نگرفتن، یه چیز خیلی مزخرفی گفتن شما برین و بعد شکایت بکنین، اگر رسیدگی میشه و اگر چیز شد برعکس شد باز میتونیم برگردیم. در دانشگاه کابل همچنان این سیاست فارسی ستیزی ادامه داره. در رادیو تلویزیون، در رسانه ها، در بیانیه ها همچنان هست. اینا نشانه چی هست؟ یا مثلا وقتی که میگن که زنان نباید در ساختار ادارات وجود داشته باشند، در دانشگاه وجود داشته باشند، دختران نباید دانشگاه برن، دختران نباید از کلاس ششم به بالا درس بخوانن، این یعنی زن ستیزی نیست؟ پس اسمش چی میشه گذاشت؟ ما با یک رژیم فوق العاده تبهکار، ضد زن، ضد آزادی، ضد انسان مواجه هستیم. یک رژیمی که به هیچ ایده‌ای که دال بر احترام به انسان و کرامت انسانی باشه قائل نیست. اما ما باید تمایز قائل بشیم بین یک ایدئولوژی قومی مذهبی، یعنی هم قومی هست هم مذهبی، یا مبتنی بر یک خوانش قومی از اسلام است. اسلام مثلا پشتونی بگیم اگر این چیز درست باشه، این وجود داره. اما ما نمیخوایم که یک قومی را در افغانستان متهم بکنیم. قوم پشتون خودشان یک از قربانیان این جریان ها در طول 20 سال بوده. پشتون ها در مناطقشان در طول این 20 سال مثلا در شهرهای در مناطق شمالی، در مرکز دختران مدرسه میرفتن، اما در مناطق جنوبی مدارس آتیش میزدن که اینا مدرسه نرن. در عوض مثلا مدارس خاص خودشون رو دایر میکردن در مناطق قبایلی که دور از کنترل دولت هم بود و اونجا مثلا این که مثلا یک شاگرد ابتدایی چجوری مثلا Alors, il y avait 8 points que je vais essayer de traduire le plus fidèlement possible. Oui, en effet, chaque groupe ethnique avait des représentants dans l'ancien gouvernement, et c'est parce que ce gouvernement, cet État, était géré comme une entreprise où on plaçait à chaque fois telle ou telle soi-disant élite représentant un groupe ethnique pour qui gère les affaires et qui participe un tout petit peu
au profit que générait le fait de monopoliser le pouvoir politique. En aucun cas, ce n'étaient des représentants de leur peuple ou de leur groupe ethnique. En ce qui concerne Kaboul, en face de ces quartiers privés, de ces gated communities dont je parlais, il suffisait de traverser le boulevard pour pour tomber sur un bidonville. Et comme l'auteur Mike Davis en a parlé dans son livre, ça rappelle ce qu'on peut voir dans les pays latino-américains ou africains. Cette coexistence dans l'espace très proche de richesse extrême et de pauvreté extrême. Troisièmement, la politique ethnique qui avait cours avec l'ancien gouvernement continue de façon peut-être encore plus intense. Par exemple, la langue persane est supprimée de différentes administrations. Par exemple, quand les talibans publient un communiqué de presse, c'est uniquement dans une langue pachtoune. Et moi, par exemple, qui parle le persan, ça m'est incompréhensible. Quatrième point, dans la province de Daïkoundi, qui est une province avec une population du Hazarejot, plus de 800 familles subissent une migration forcée. Elles avaient jusqu'hier pour quitter leur lieu de vie, un exode forcé. Elles avaient jusqu'à hier pour quitter leur lieu de vie. Maintenant qu'elles sont parties, la réponse ridicule du pouvoir taliban était de déposer une plainte et on l'examinera et on verra ce qui se passera. Autre point, c'était de dire qu'effectivement, il y a une politique ethnique. Il y a une politique ethnique pro-Pashtun, ce qui ne doit pas nous faire oublier que les premières victimes, ou parmi les victimes très importantes des talibans, ce sont les populations Pashtuns. Par exemple, dans les provinces du sud, où les Pashtuns sont plus nombreux, les écoles se voyaient brûlées par les talibans, dans des zones où justement l'État ne contrôlait pas vraiment le territoire. Les filles étaient privées du coup déjà d'aller à l'école. On est face à un gouvernement de voyous, un gouvernement sexiste, dans un pouvoir qui interdit aux femmes d'aller à l'université, qui leur interdit d'avoir des responsabilités, d'être dans les administrations, qui interdit même aux filles au-delà du collège d'aller à l'école. Comment on appelle ce type de pouvoir ? Je reviens juste pour finir sur ce qui a été dit sur les populations pashtunes parce que ça me semble important. Il y a cette politique, mais il ne faudrait pas donc accuser de manière unilatérale évidemment ces populations pashtunes qui, comme il l'a dit, ont été les premières victimes des talibans. واقعا خبر یکی دو جمله که تموم کنیم. بحث کوچ اجباری در پنشیر هم اعمال میشه. منتها این بایکوت خبری باعث شده که منعکس نمیشه در رسانه ها. ممکن در ولایت دیگر هم باشه. ما چون کسی را میشناسیم که از اهل پنشیر ولی فعلا در کابل زندگی میکنه. این آدم خودش گفته که اقوامش، بستگانش، خانواده‌هاش مجبور کردن که مناطقشان را، روستاهاشون در پنشیر ترک بکنن و به جاهای دیگه برن. یعنی این آغازی از کوچ‌های اجباری و اردوگاه سازی و نقل و انتقال و سیاست تغییرات جمعیتی هست که طالبان این روزا روی دست گرفتن. متشکرم. Donc, ce problème de l'exode forcé des populations existe également dans la province du Panjshir.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas il y a un boycott, il n'y a pas une couverture médiatique sur ce qui se passe, mais nous qui sommes en contact avec des gens là-bas, nous savons par exemple que des amis à nous du Panjshir ont été forcés, eux, leurs familles, leurs proches, de quitter leur lieu de vie, de quitter leur maison pour venir vivre là en ce moment à Kaboul. Ce n'est que le début de ces multiples exodes forcés qui peuvent arriver, de la construction de camps et de transformations terribles pour la société afghane. Je vous remercie, la cantine syrienne, merci beaucoup, on est invités ce soir. Voilà, merci à tout le monde.